Dapat ano sir, medyo para siyang clay. There is no bubble. Okay, okay. Mana yang harus dipotong? Enggak. Masuk dulu lumutnya. Nah, kasih masuk dulu. Kasih masuk, bawah lagi. Nah, jadi tekan-tekan. Dorong. Ya, pas. Nah, sip. Yang paling bagus. Ajarin dong. Ang ganda naman. Lain sama kalau yang mana?